kalau di LinkedIn, we are actually built on a mission. So our mission is to connect everybody in the world so they can be productive and successful. Kenapa kita punya misi ini? Karena kita punya visi, yaitu visi kedepannya gitu ya. Kita mau create economic opportunity for every single human being in the world. Halo Sobat Komunikata semuanya, ketemu lagi di channel YouTube ini bersama saya Denny Chandra, dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya yaitu Lani Wijaya. Halo Lani, terima kasih telah berkenan hadir untuk ngobrol-ngobrol bersama kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga Mas Denny udah inviting saya di sini. So, Lani Wijaya is LinkedIn Talent Solution Expert for Indonesia, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama Lani bagaimana caranya untuk memanfaatkan media sosial khususnya LinkedIn untuk menjalin networking, membangun personal branding, serta menunjang kesuksesan dalam karir. Yes, that's right. Can't wait. Okay, Lani, but the first we want to ask you about your career experience. So please tell me, as Indonesian, how your experience build your career in Singapore? Iya, oke. Terima kasih Mas Denny for the question. Oke, tadi kan udah di-mention ya, I'm Indonesian, still carrying Indonesian passport. Born in Jakarta, tapi saya pindah ke Singapura itu pas umur 12 tahun. So a little bit more about my past experience. So from Singapore, I did my secondary school and high school, and then I moved to university di Australia. Terus after graduated in Australia, I moved to Singapore, back to Singapore. Tapi sebetulnya sih karena habis lulus pindah ke Jakarta tuh sebentar gitu. Jadi sekitar 2-3 bulan di Jakarta, trying to find a job juga back then. Tapi dulu it was years ago, right? Mungkin sekitar 14 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Back then, very traditional, nggak ada, I haven't actually known LinkedIn. Jadi, very traditional, buka koran, cari lowongan gitu ya. Karena like, yes, I don't know company apa, posisi apa gitu ya zaman dulu tuh. Terus jadi aku bilang kayak, aduh nggak tahu nih, nggak dapet apa-apa. Terus my mom say like, oh kenapa nggak cari di Singapura aja gitu kan? Kamu kan udah pernah ke sekolah sana gitu. So I actually pack my bags and then move to Singapore. Jadi istilahnya modal nekat, nggak ada koneksi juga di Singapura, just move to Singapura. Udah itu applying to job board dulu, masih ada job board kayak Jobstreet gitu ya, udah mulai itu dulu. Terus udah itu dapat beberapa interview, and aku apply to many companies gitu. It took me like about 6 months untuk dapetin satu job. Soalnya of course as a foreigner is kind of like difficult ya di Singapura. Itu pasti dia nanya, oh sekolah di mana? Oh bukan lokal ya, gitu-gitu. Jadi biasa lah ya, karena dia maunya hiringnya lokal gitu. Soalnya kan di government di Singapura juga ada mandate gitu ya, nggak boleh harus hire locally dulu gitu, baru bisa hire foreigner. Sama lah ya kayak di Indonesia juga government-nya ada mandate seperti itu. Jadi tapi pasti ada kesempatan sih. Jadi I was just being resilient and then try terus gitu. And ya udah akhirnya dapat first company itu di Tuas, which is very far away. Jadi itu kayak misalnya kalau Tuas itu seperti di Jakarta itu mungkin di Lipo Karawaci gitu kayak jauh kok kayak kawasan industri atau di mana gitu ya. Pojok gitu. Iya. Yes, kawasan industri. Jadi ya udahlah ya, yang itu yang dapat ya udah aku ambil aja. So then after that it was just background aku kan sebetulnya computer science sama information system gitu, but I wasn't ready to work as a programmer gitu. Kayaknya programmer bukan gue deh gitu ya. Terus aku bilang
apply yang lain aja. Jadi nekat lagi nih aku apply ke posisi yang bukan IT, jadi posisi kayak admin, sales gitu. Jadi itu kayak sales support lah, ya, admin support gitu. Jadi ya udah aku ambil aja. Terus udah itu selama 10 bulan aku bosen, aku pindah. Terus pindah ke another company. Terus so basically I've been moving for 6 times sampai aku ketemu LinkedIn gitu. So LinkedIn juga in a way was quite a lucky one because it was referred dari LinkedIn connection saya gitu. So basically I used to work as a headhunter, right? So jadi pas aku habis admin support, aku pindah kerjaan ke recruitment consultant, right? So I was a recruitment consultant, terus aku pindah lagi jadi headhunter segala macam. Dan itu 6 tahun lah ya totalnya aku sebagai recruitment consultant dan headhunter. Terus one fine day ada yang message saya di LinkedIn gitu kayak, hey Lani, I see your profile on LinkedIn and we are actually connected sih, tapi nggak pernah ketemu face to face. Terus dia bilang kayak, hey, actually LinkedIn, I work at LinkedIn, actually LinkedIn is looking for someone like you gitu. Terus aku yang, hah, someone like me gitu kan, apa nih maksudnya gitu. Terus ya udah akhirnya oke, aku open ngobrol gitu, akhirnya diintroduce ke HR, terus itu introduce ke interview lah ya, ke hiring manager, presentasi. It took me 6 months proses untuk dapetin offernya, and then the rest is just history. Terus saya jadi I've been with LinkedIn for 6.5 years, jadi 6,5 tahun. Dan this is actually the best company that I've ever worked with, and I could say that this is my dream job gitu. So I have to thank that person yang refer ke saya. So ini cerita aku selalu share karena it's actually quite the real story of the face, the quote of your network is your net worth. Gitu. That's why it's always critical to build your network earlier. Jadi siapa tahu gitu, itu pun 6 years ya kan, tapi aku dapat referral ke my dream job gitu. Jadi a lot of things can happen if you build your network early. Siapa tahu ada opportunity gitu ya di kemudian hari. Gitu sih ceritanya. Jadi LinkedIn ini sendiri udah perusahaan yang ke-6 berarti ya? Not your at your first job, bukan ya. Baik, cukup menarik dan bisa kita ambil pelajaran bahwa tidak ada sesuatu yang instan, termasuk dalam karir dan bagaimana pentingnya kita untuk membangun networking. Jadi jangan melihat bagaimana Lani yang sekarang, tapi bagaimana proses yang dijalani sampai akhirnya berlabuh di LinkedIn dan mencapai posisi yang ada saat ini. Yes, betul. Betul banget, Mas. Gitu. Banyak juga yang memikir kalau misalnya if I shared a lot of webinars about professional branding on LinkedIn gitu ya. But some people have perception kayak, oh, kalau mau build professional branding besok tuh gimana gitu, right? Tapi nothing is instant kan, jadi harus it's a journey, kita harus tahu goalnya apa dan gimana kita take a step every day gitu ya towards that goal. Jadi benar-benar pelan-pelan dan fokus gitu. Oke, sobat semua, itu tadi sekilas tentang perjalanan karir Lani Wijaya, bagaimana awal dia merintis karir di LinkedIn dan sampai pada posisi yang ada pada saat ini. Okay, next let's talk about LinkedIn. As we know, Lani Wijaya is LinkedIn Talent Solution Expert for Indonesia. Mungkin Lani bisa cerita dulu nih, LinkedIn ini media sosial seperti apa sih gitu kan? Karena mungkin sebagaimana yang kita ketahui masih banyak orang yang beranggapan bahwa LinkedIn ini nggak jauh beda dengan media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Atau simpelnya gini nih, mungkin Lani bisa ceritakan ke kita what is LinkedIn dan why must we have account at LinkedIn? Oke, silakan Lani. Ya. So maybe aku mulai dari what is LinkedIn dulu kali ya. Kenapa orang mesti punya LinkedIn dan kenapa LinkedIn ini
ada gitu ya di dunia gitu. So the purpose, the vision, the mission of the platform, I think that's very important for us juga, seperti mungkin juga remind to kita sendiri ya, setiap kali kita mau membuka app atau mau download app, ini tuh untuk apa dulu gitu. So there is a why first, why we are going to use this platform, why we want to use that app, download ini itu. Soalnya kan now we are living in the digital world, jadi pasti app itu ada ratusan. Coba aja kita lihat di HP kita pasti seribuan gitu ya, ada app ini ini. Jadi again, it's actually taking up our time juga kan. Jadi we need to be more strategic in our time management. App apa yang akan bisa produktif untuk diri kita, right? Produktif juga banyak apa namanya, meaningnya ya, bukan hanya produktif untuk belajar, tapi gimana supaya kita lebih more effective in terms of time management, atau gimana kita bisa lebih cepat menggunakan app ini untuk menghasilkan something, right? So all of this has to be in mind. So kalau di LinkedIn, we are actually built on a mission. So our mission is to connect everybody in the world so they can be productive and successful. Kenapa kita punya misi ini? Karena kita punya visi, yaitu visi kedepannya gitu ya. Kita mau create economic opportunity for every single human being in the world, right? So untuk create economic opportunity ini, kita menciptakan platform LinkedIn.com. So LinkedIn.com ini kita mau supaya orang-orang yang masuk di LinkedIn, yang mempunyai profile di LinkedIn, itu mereka bisa mendapatkan opportunity seperti mungkin pekerjaan kah, atau mungkin mendapatkan opportunity buyer if they are actually selling something, right? Atau mendapatkan opportunity untuk just buat komunitas mereka gitu ya, supaya mereka bisa productive and successful. And where they're productive and successful, mereka akan bisa create economic opportunity tersebut, right? Dan juga at the end of the day, ultimate goal-nya adalah kalau semua orang being productive, ya kita akan elevate atau empower the world economy to be better. So that is the main goal of LinkedIn. So it was created 18 years ago. As you can see, kita di Zoom background saya, ini 18 years celebrations, which is this month. This month is our 18 years. Yeah, so we've been around for 18 years. Dan visinya itu tetap sama, ya kan? So maka dari itu, if you take a look at other professional, other social media platform, for example, right? So we can see kalau Facebook atau TikTok atau apalagi namanya Instagram, itu kan lebih ke dia created for personal use, right? So you want di TikTok kamu bisa create interesting dance atau enggak interesting video gitu kan, untuk engaging your consumer atau engaging peng-views gitu. Dan sedangkan kalau if you're moving to your LinkedIn platform, ini kita maunya kita connect to other people yang benar-benar bisa bantu kita menjadi efektif, right? Atau enggak membantu kita supaya lebih punya good connection. Dan yang kedua adalah supaya kita bisa belajar, right? So knowledge sharing. So a lot of people on LinkedIn itu lebih sharing artikel, udah itu membaca artikel, behaviornya, dan mereka juga ngelihat opportunity seperti jobs, apakah jobsnya relevant to me or any skills that required untuk bisa dapetin job tersebut. Jadi mereka bisa belajar. So more or less people on LinkedIn they are more into investing their time untuk lebih ke improving their professional career-nya mereka sih, gitu. Kalau tadi Lani bilang bahwa LinkedIn lebih fokus digunakan untuk membangun profil ataupun personal branding secara profesional di dunia kerja, bagaimana dengan teman-teman fresh graduate ataupun para teman-teman job seeker yang minim atau bahkan belum mempunyai pengalaman sama sekali nih di dunia kerja? Bagaimana mereka bisa membangun atau membuat profilnya di LinkedIn itu menarik sehingga recruiter tertarik untuk melihatnya atau bisa mencuri perhatian para recruiter
sehingga mereka bisa direkrut ataupun mendapatkan penawaran kerja. Okay, cool. Yeah, so again, mungkin aku juga sharing a little bit more about the company and recruiter behavior on the platform gitu ya. So of course, creating LinkedIn profile is actually free for everybody. Jadi we want to connect the whole world kan. Jadi of course kita kasih profilnya untuk creating gratis. So in total and growing globally kita ada 756 juta members and growing every second. Jadi we see from our data we have three new profile every second being created. Jadi di Indonesia sendiri kita ada 18 juta membersnya, right? So if you're thinking about okay, I'm a fresh graduate atau enggak, oh, I'm a student, aku nggak perlu lah creating LinkedIn profile gitu ya. Mungkin ada orang yang pikirnya begitu, tapi if you're thinking like that, you're wrong ya, karena kalau kita lihat dari 18 juta member di Indonesia, 1 juta orang member itu adalah students, right? So student yang belum lulus, kita udah tahu, oh dia kan datanya segala macam kan di platform kita bisa kelihatan kan. So these are the students yang masih belum lulus tapi they already building their professional brand. Right, so they're building their digital portfolio ceritanya. You can upload your project di situ, and then if you are active in volunteer work, kamu juga bisa sharing di situ. Right, so it's similar to other social media platform. Right, so if you're active in Facebook, Instagram, gitu, it's time to active to be on LinkedIn juga, gitu, karena companies especially all over the world and also in Indonesia will be using LinkedIn untuk mencari potential talent, right? So dia bakal melihat background kamu di mana, sekolahnya di mana, projectnya apa aja, gitu kan? So itu bisa di search di LinkedIn, right? So last time when I was a recruiter, aku kan selalu pakai LinkedIn every day gitu ya. Jadi I will scan profile di LinkedIn itu 5 detik lah gitu ya. So I will see, kalau nggak sampai 5 malah, kalau nggak ada apa-apa ya udah close. Right, so you will as a recruiter, saya harus melihat ribuan profile to get the best talent, right? So jadi kalau misalnya kamu nggak first of all, kalau tidak punya LinkedIn, gimana di search? You're already missing out to that, right? Secondly, if your LinkedIn is just blank, nggak ada apa-apanya, terus ya itu juga nggak ada value-nya sih untuk recruiter kan ya. Kalau recruiter melihat itu ya nggak ada informasi, ya udah close, tutup gitu, next gitu. So jadi menciptakan profile yang benar-benar mencerminkan who you are. We call it authentic ya, authentic profile is critical gitu. So misalnya teman-teman masih bingung gitu ya, gimana mau membuat LinkedIn profile yang baik dan benar, ini gampang banget karena as you know, kita living in a digital world, jadi you can ask Google, ya, Mbah Google search, ya, how to create LinkedIn for students. Just search that. Itu banyak banget artikelnya, banyak tipsnya, right? There is so many people in the world are sharing about that, ya kan? Mau di YouTube juga bisa, gitu, dia kasih step by step-nya, right? So there's so many resources to do that. Jadi jangan merasa stuck atau jangan merasa bingung, gitu. Mulai, just mulai aja, just do it. Tapi tadi kan Lani bilang ya, setiap hari itu mungkin ada recruiter itu melihat ribuan bahkan jutaan profil gitu. Betul. Ketika kita bikin profile di LinkedIn gitu, apa yang harus kita perhatikan, poin utamanya apa gitu supaya profil kita itu dalam sekilas dilihat sama recruiter itu menjadi daya tarik tersendiri atau menciptakan kesan yang bagus gitu. Yeah, very good question. So, yang tadi aku mention juga mesti authentic gitu ya. First of all, jangan lie, jangan bohong tentang your accomplishment, what you can do, right? Pasti ketahuan, jadi percuma bohong. So, pertama, of course, if
profile tuh harus ada picture, jadi your picture must be real picture, right? Of course you can edit it, bisa diedit, tapi jangan sampai berubah berubah wajahnya. Pakai filter ya. Bukan orang. Filter boleh, tapi suka yang kayak wah berubah banget ya. Kan jadi so make sure that is a single foto, jangan foto rame-rame sama pacar, sama hewan peliharaan, jangan. Itu no atau enggak lagi party gitu juga jangan. Ya, jadi just like if you haven't got the professional shot, it's okay, pakai aja HP gitu ya. Jadi you can actually ask someone to take picture for you. Jadi dari dada ke atas gitu ya. So can see your eyes, your beautiful face, and don't forget to smile. Right, terus backdropnya tuh jangan yang kayak di pasport foto gitu. Pasport foto kan yang kayak super cold ya, very cold. Jadi you can actually put backdrop bright gitu ya. Terus udah itu di LinkedIn kan ada backdrop tuh, backdropnya juga bisa diedit, so you can actually upload foto sesuai dengan your passion gitu. Jadi ada waktu kemarin I was mentoring a couple of students gitu kan, terus dia taruh picture belakangnya itu adalah teh gitu, ada tea something very nice gitu lah. Terus dia bilang, oh I'm passionate about tea gini gitu. So it's a little bit more about themselves, right? If you cannot say anything else, right? So about your hobby itu juga boleh gitu kan. Terus di bawah nama kita, so nama kita juga harus yang benar. Itu ada namanya headline. So headline itu juga penting. So itu headline-nya akan muncul kalau kamu connecting with other people. Dia bakal ngelihat, yang pertama kali dia lihat adalah our face, our name, and our headline. So headline itu juga penting, teman-teman. Jadi mungkin kamu bisa tulis kayak seperti final year students di engineering, terus aspiration-nya adalah untuk jadi software engineer gitu loh. Jadi kan clear ya, kamu siapa, experience-nya apa, mau jadi apa gitu kan. So just short and sweet gitu. Terus jadi as a person who wants to connect with you, kalau kamu connecting with others, dia udah tahu, oh ini students that looking for jobs nih gitu. Jadi mungkin kamu bisa dibantuin, right? So terus yang kedua adalah udah ada foto nih ya, foto, nama, sama headline. So the next step will be your about us, about me. So about me section itu juga penting, itu yang aku baca setiap kali, right? To find out more about yourself. Personality-nya kayak passion kamu apa, history kamu apa gitu, atau enggak kalau kamu ada accomplishment juga boleh taruh di situ, right? So jadi nggak hanya tulisan point form, jangan tulis point form, tapi tulislah cerita gitu, like story ya. Iya, betul, like story, like okay, I'm great. I'm graduating this year 2021 from engineering school. Terus I'm looking for a Java developer engineering roles. I love programming because XYZ gitu. So another personal side of you. Jadi kan kenapa kita mau sharing ini? Karena yang tadi aku bilang, recruiter akan just scan through kan. Kalau kamu nggak bisa get their attention, ya udah kalau ya kita harus bisa get that attention gitu. Jadi kalau misalnya you're not sure if your about us-nya bagus atau enggak, you can ask your friends, what do you think gitu. Atau enggak ask your parents, atau enggak ask your lecturer gitu. Ya ini cukup atraktif nggak sih nih gitu. Right? Terus dari itu kamu juga mesti clear gitu, if you don't have experience since you're students, kamu bisa taruh volunteer experience gitu. Volunteernya di mana, kan banyak ya CSR activities ya kalau di university
kan. Nah, itu kamu tulis kenapa kamu pilih aktivitas itu dan apa yang kamu lakukan, ya kan. Itu yang akan dilihat sih dari recruiter, dia pengen tahu kamu ada leadership skill, communication skill, atau collaboration skills, ya kan, itu bisa kelihatan. Right. So another thing is to have certifications. So we see from our data insight, gitu ya. Kita ngeliat dari reportnya LinkedIn ya, members yang punya certifications di LinkedIn profile mereka bisa dapetin kerja lebih cepat, gitu. Ya, so jadi if you have certifications, put it on the LinkedIn feature, yang feature certifications itu di bawah. Right, so I'm gonna give you LinkedIn punya free certifications kayak buat kita semua. Kalau ada interested untuk belajar new skills gitu, you can actually go to opportunity.linkedin.com. Nah, itu akan dapat semua sekitar 100 courses yang kita bisa ambil for free. Terus kamu bisa, once you finish, kamu bisa post the certification on your LinkedIn profile. Gitu. Says opportunity.linkedin.com. Jadi selain menyediakan platform untuk terhubung dengan dunia kerja ataupun dengan orang lain, LinkedIn juga menyediakan platform untuk pengembangan diri ya. Betul, betul. So basically this program, we call it the Social Impact Program, yang kita partners with Microsoft and GitHub. So Microsoft is our parent company kan ya. Kita owned by Microsoft. So we decided to, during this COVID-19 pandemic, we understand that a lot of people losing jobs because of this pandemic ya, impacted gitu ya, banyak yang dirumahkan, ada yang toko tutup, jadi nggak bisa kerja lagi gitu kan. Nah, tapi kita ngelihat juga di LinkedIn datanya ternyata hiring masih tinggi gitu ya, despite a lot of people losing jobs, tapi kalau kita ngelihat banyak juga company yang lagi hiring gitu, dan ternyata skills-nya ini mismatch, right? Yang mereka hiring adalah digital skills, right? So a lot of transformations because of technology kan. So a lot of companies are investing a lot in technology, processes segala macam. Jadi mereka hiring a lot of engineers, right? So kayak data analytics, data scientists, software engineers, itu top of mind every company, okay? Dan yang kedua adalah because companies are moving digital, which is online, jadi mereka juga harus adaptasi, jadi dari offline ke online gitu. Jadi a lot of positions that we see, especially in retail, itu kayak e-commerce manager, terus social media developer gitu ya, social media marketing gitu, dan all of this are essential roles yang kita ngelihat the whole year and during the pandemic time ini. So based on that in mind, kita melihat internally apa nih yang kita bisa offer ke community gitu, ke public gitu ya. So maka dari itu ada opportunity.linkedin.com whereby it's a program untuk everyone all over the world supaya mereka bisa belajar. Right, so there are a full courses how to be software engineer, a full courses how to be a digital marketer. Gitu. Jadi mereka yang mungkin terdampak, mereka bisa belajar ke courses-courses yang relevan supaya mereka bisa reapply. Sebuah opportunity juga karena course-course yang dihadirkan oleh LinkedIn ini sudah berdasarkan semacam riset gitu ya. Kompetensi-kompetensi apa yang sedang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Betul. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa LinkedIn ini kan tidak hanya dimanfaatkan oleh para pencari kerja, tetapi perusahaan juga bisa menggunakan LinkedIn sebagai media untuk melakukan rekrutmen. Bagaimana caranya LinkedIn untuk meminimalisir perusahaan-perusahaan fiktif yang di beberapa platform pencarian kerja sering kita dengar terjadi melakukan penipuan atau melakukan rekrutmen lalu meminta biaya atau berbagai macam hal lainnya yang merugikan atau memanfaatkan para
teman-teman pencari kerja. Di LinkedIn sendiri bagaimana untuk meminimalisir hal tersebut? Yeah, it's very good questions because security is our top of mind, yeah, privacy and all gitu. So even from Business Insider, kita di voted as the #1 trusted platform in the world, right? Four times in the row. Jadi setiap tahun kita dapat award ini because of course keep in mind that our vision is to create economic opportunity for everybody. Jadi we need to make sure that our platform is trusted, right? Dan juga people is percaya gitu untuk connecting with people di LinkedIn, applying to jobs gitu ya. But however, right, despite that we are #1 segala macam gitu ya, itu cybercrime itu pasti ada, right? So that's why it's our responsibility untuk do the benar-benar research the company first if you want to apply, right? Since di internet itu banyak banget informasi, jadi it's very easy for us to research, right? It just take us 5 menit aja kok untuk research gitu ya. Jadi jangan asal apply gitu ya. Tapi di LinkedIn sih kita ada tim special team namanya Trust and Safety untuk melihat behavior yang menurut AI kita itu dangerous. Jadi kita ada AI, we call it responsible AI, yang akan melihat behavior semua members di LinkedIn. Terus kalau kita melihat, oh ini kayaknya risky gitu ya, nanti kita AI-nya akan flag, udah itu masukin ke tim Trust and Safety. These are the team, the real human yang akan do investigation. Right? Apakah ini benar begini, segala macam gitu. Tapi of course there's billions of people and millions of people on LinkedIn gitu ya. Jadi mungkin kita nggak bisa detect every single perfectly gitu ya, every single case perfectly. Jadi again we have to come back to us. Kita yang menciptakan komunitas kan. Jadi kalau misalnya melihat kayak oh ini kayaknya fraudulent behavior gitu ya di LinkedIn, you can report ya. So once you report itu akan masuk ke tim Trust and Safety kita. Nanti mereka yang investigate gitu. Jadi we ask everybody yang menggunakan LinkedIn supaya benar-benar be careful juga gitu. Siapa yang kita mau connect with ya, our people yang connecting with us itu juga kita harus cek dulu siapa nih gitu kan, apakah this is a valid person, right? Because kan LinkedIn as a platform tuh free ya buat creating profile, jadi pasti orang jahat ada lah ya Mas Denny di mana-mana. Bukan kita mau bilang orang jahat gitu ya, tapi pasti ada. Jadi we need to be very careful and do the diligence to search. So you can search company-nya di LinkedIn. Terus biasanya kalau ada company page-nya, kita bisa lihat employees-nya di situ, right? People-nya. So you can actually connect with them. Apakah ini benar? Gitu. Jadi kalau misal company page-nya yang employees-nya cuma 1 gitu ya, kayak ya ini deh employee cuma 1. Ya maybe dia UMKM gitu ya, atau enggak startup bisnis gitu mungkin gitu. Tapi kamu juga bisa search juga di Google apakah benar nih company-nya ada namanya, ada registrasinya enggak gitu. So maka dari itu iya sekarang makin banyak ya cybercrime we call it. Jadi kita juga harus hati-hati. Itu di mana-mana sih. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya di setiap kesempatan itu ya kalau orang niatnya jahat pasti ada aja, tapi kita yang mesti memprotek dan hati-hati dengan profil atau data-data kita. Yeah. So again, I think in every single platform we have to protect our privacy. Right? Privacy is really important for us to prioritaskan gitu. So sekarang mungkin if you are on the website, kamu pasti lihat ada cookies segala macam kan. Nah itu dia minta permission dulu untuk
lihat your history of website yang kamu pergiin di LinkedIn ya. That's how digital marketer, digital marketing technology works untuk membantu jual produknya mereka lebih segmentasi gitu, lebih targeted gitu ya. So untuk di LinkedIn for us, for all of us, kita bisa create settingnya gitu, privacy setting. So definitely personal information itu jangan dipublish gitu, seperti email, phone number, right? Nah, phone number kita itu menurut aku very important. Jadi jangan kayak komen kalau ada orang kayak mau kasih CV-nya online juga ya, maksudnya kasih CV di komen, di attach gitu ya. Iya. Because your CV sometimes kan ada phone number, ada alamat lagi. Iya. Ya kan kadang-kadang ada alamat, ada KTP. Itu gampang banget di hack orang ya kan. Kalau once they hack your information, terus semua website yang kamu udah pernah visit gitu ya, mungkin your bank details gitu kan, digital banking logins itu bisa di-track loh sama orang ini, sama hackers. So really have to be careful, right? Especially on social media. Jadi go to the privacy setting ya. Just these two yang menurut aku harus diprotect ya, adalah your phone number sama your email, right? Tapi profile kamu set public aja gitu. Kalau kamu set private, nanti orang nggak bisa find you. Percuma juga ya di LinkedIn. Jadi set public gitu. Cuman kayak personal information sedikit ya di private-nya. Udah sih, I think. And don't forget to set up the two-step verification. Jadi itu tadi ya, mungkin untuk data-data yang bersifat personal kayak nomor HP, nomor KTP, ataupun email itu sebaiknya jangan dipublish lah ya. Oke, selanjutnya kan ada nih sebagian orang yang menggunakan LinkedIn itu hanya ketika sedang butuh pekerjaan atau ketika hanya sedang mencari pekerjaan, tapi setelah itu bersifat pasif atau tidak ada interaksi lagi di LinkedIn. Padahal, as we know, LinkedIn can be used for build networking and relationship. Maybe Lani can give advice or best practice for us how to do that. Yeah, Mas Denny, thank you for the question. So it's very interesting because different people have different ways of connecting with people or building network, right? But I will recommend personally is to have a goal first, right? With an intention gitu, right? So again, kalau mau ke LinkedIn itu mau ngapain, right? So you want to learn from each other, then we need to kalau kamu belajar dari, biasanya kan kalau kita di community gitu ya, as a komunitas, kalau ada orang sharing, you will be like, oh thank you for sharing, oh gila ini ngena banget sih, this is what I've been waiting for, atau enggak tipsnya keren banget gitu kan. So do that gitu kan. Kalau misalnya di community misalnya kalau di LinkedIn kamu baca artikel, kamu suka, kamu komen, right? Atau enggak kamu share, right? So you're actually engaging with that person gitu. Itu salah satu building relasi di LinkedIn. Right, so misalnya kamu juga sharing artikel atau enggak kamu sharing your thoughts, your key takeaway atau enggak point form gitu ya, tips-tips gitu. Itu kan juga goalnya adalah untuk berbagi, right? Untuk berbagi supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar, right? So jadi itu when you have a positive impact atau enggak goal, right? Itu nanti akan multiple sendiri sih, right? So you will be building your own community gitu. Itu salah satunya. Nah, yang kedua adalah understanding how LinkedIn algorithm works, right? So LinkedIn algorithm works based on our behavior. Jadi kayak yang tadi aku bilang, kalau kamu like certain content, kamu apply certain jobs, kamu comment, kamu share,
itu nanti LinkedIn algorithms-nya machine learning-nya akan belajar, oh Lani tuh suka konten seperti itu, oh Lani applying for this role, oh Lani searching for data scientist role, oh Lani searching sales role gitu. Nah nanti jobs yang ada di LinkedIn atau enggak artikel yang similar kontennya itu akan ada di newsfeed aku pelan-pelan. Jadi newsfeed saya tuh akan jadi benar-benar relevant to me lama-lama based on my behavior. Jadi kalau misalnya kita di LinkedIn nggak ngapa-ngapain, just klik doang gitu kayak komen atau nggak diem aja, right? Just a silent reader gitu ya. Our AI nggak bakal ngerti what do you want gitu. Jadi at the end of the day kamu nggak dapat value di platformnya, nggak dapat apa-apa gitu. Jadi dari itu kita sih suggest-nya benar-benar build your thought leadership kalau bisa, right? Dan juga build connections, meaningful connection with people, right? Jadi you can dari situ kamu bisa research gitu ya. So misalnya once kamu mau mau misalnya goalnya adalah finding a job, right? So finding a job is not only looking for the jobs section and then applying, not only that gitu ya. Kalau kita benar-benar pengen mendapatkan job in certain company, kita go to that company, kita ngelihat jobs people-nya yang kita bisa reaching out to, right? So ini ceritanya kayak tips untuk dapetin orang dalam. Karena kita selalu bilang, oh itu kenapa ya orang bisa dapat kerja di situ? Oh dia kenal orang dalam gitu kan. Right? Still the same, ternyata itu kamu connect dulu sama orang yang kerja situ, terus make a conversation with them, asking for coffee, virtual coffee gitu, finding out, culture-nya di situ gimana, I really want to work here, any tips gitu kan, dan ini juga pasti kamu dapat banyak rejection, it's okay, rejection is fine, right? Tapi pasti ada satu orang yang akan reply, so that one person kita bisa bisa build relationship supaya mereka bisa refer kita gitu, right? So I think kalau di if you're talking about HR world gitu ya, pasti orang HR pasti bilang, oh ya kita banyak kok dapat kandidat bagus-bagus dari referral, right? Jadi kita harus minta referral aja sama koneksi kita gitu. Jadi kamu bisa dapetin higher chances of you getting a job gitu. Iya, harus membangun komunikasi, membangun engagement gitu ya. Jangan hanya datang lalu give me the job gitu. Ya, mesti usaha. Right. Now, how often do I have to update my LinkedIn profile? Seberapa sering kita harus mengupdate profil kita di LinkedIn, Lani? Oke. Untuk updating profile ya, so basically don't treat your LinkedIn, don't treat your LinkedIn profile like your CV or resume, right? Kalau resume, CV kita update kalau kita lagi mau pindah aja gitu ya. Jadi kita baru update gitu. Nah, sedangkan kan LinkedIn ini kan platform whereby you create connection, meaningful connection, right? So jadi kalau bisa sih, kalau aku sih setiap bulan aku bakal lihat ya what type of things that I accomplished this month, aku taruh di LinkedIn gitu. So yang paling aku sering update adalah my learning journey sih. Jadi aku make sure that I learn I learn something new every month through LinkedIn Learning. Jadi ada certification aku setiap bulan pasti ada tuh, ada new certification gitu. Nah itu yang aku goalnya gitu. Jadi kalau because people search HR atau company searching for people to every day, right? Every second malah. Mungkin as we speak ada yang lagi nyari kerja, ada yang nyari candidate gitu. If your LinkedIn nggak updated with your latest skills, latest experience, kamu nggak bakal dapet
di search mereka gitu, nggak bakal muncul di search mereka, and then at the end you are missing out on opportunities gitu, even though you're not looking for jobs, tapi kan pasti kita mau tahu dong apa ya di luar sana yang lagi trending, atau enggak market kamu berapa, atau enggak ya any company yang baru lagi hiring terus apa gitu kan, is actually a market insight whereby bisa membantu kamu juga supaya lebih growing as a professional. Itu sih. Okay. Many insight and experience we get from talking with Lani in this moment. What is LinkedIn? Why we must have account at LinkedIn? How to optimize LinkedIn for professional career, build networking and relationship, and many others. So Lani, what is your closing statement for Sobat Komunikata who watch this video? Baik, terima kasih Mas Denny. So, for me, I guess mulai dulu aja, jangan jangan takut, right? And be hungry, right? So because we are actually in the special place right now whereby we can get help from all the digital tools that we have. Nah, one way is LinkedIn is actually can be your digital tools untuk helping you to reach your career goals. Tapi at the end of the day it will come back to us. Ya gimana kita bisa exploit the tools supaya kita bisa successful. Jadi my one message is always be learning and don't give up. Always be learning and don't give up. That was Lani Wijaya from LinkedIn, and thank you for watching. Bye.